البرهان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد नहीं दो जहां में मिसाले मोहम्मद जमाले खुदा है कमाले मोहम्मद. अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद. नूर मदीने की जहां रोज़े खैरुल वरा वो तो जन्नत है बल्कि उससे भी औला. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदना मौलाना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि. ये तेरी मेराज थी कि तू लौह कलम तक पहुँचा और मेरी मेराज है कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा. बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि. होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमने ज़हर में कलियों
تبسم بيناه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه উপস্থিত আজকের এই মুনাব্বার মুতাবাররাক শ্রীমণ্ডিত প্রাণবন্ত আল্লাহ পাকের ঘর আল মসজিদ বাইতুল্লাহ যারা সমবেত হয়েছেন সবাইকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে জ্ঞাপন করছি মোবারকবাদ এবং ইসলামিক সম্ভাষণ উপহার দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবটুকুন শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান এই বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক এই বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শাহানশাহে দরবারে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাগতিক বিভিন্ন ব্যস্ততাকে উপেক্ষা